on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Say I'm dangerous 'cause I poco the cages. No, I was sitting. अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आपको ये सेटिंग करने के बाद कोई भी इशू नहीं आएगा, ना ही जोयस्टिक का और ना ही गेम का। आपको ये सेटिंग करने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में प्लास्टिक करनी होगी। इंशाल्लाह आपका एम अच्छा हो जाएगा। और इस तरह की मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।